Bhagavad Gita Chapter 6 Dhyana Yoga. Text 1 Shri Bhagavan Uvacha Anasritah Karma Phalam Karyam Karma Karoti Yaha Sasannyasi Cha Yogi Cha Nariragnir Na Chakriyaha. Text 2 Yam Sanyasamiti Prahur Yogam Tam Vidhi Pandava Nahi Asanyasta Sankalpo Yogi Bhavati Kaschana. Text 3 Arurukshor Muneryogam Karma Karanam Uchyate Yogarhurasya Tasyaiva Shamaha Karanam Uchyate. Text 4 Yada hinendriyarteshu na karmasva anushajjate sarva sankalpa sannyasi yogarhurastadochyate. Text 5 Uttaredatmanatmanam natmanam avasadayet atmaiva hi atmano bandhur atmaiva ripuratmanaha. Text 6 Bandhuratmatmanastasya yenatmaivatmana jitaha anatmanasto shatrutve vartetatmaiva shatruvat. Text 7 Jitatmanaha prashantasya paramatma samahitaha shitoshna sukhadukeshu tatha manapamanayoho. Text 8 Gnana Vignana Triptatma Kutasto Vijitendriyaha Yukta Ityuchyate Yogi Samaloshtrashma Kanchanaha. Text 9 Suhuran Mitrar Yudasina Madhyastatveshya Bandhushu Sadhushvapicha Papeshu Samabuddhir Vishishyate. Text 10 Yogi Yunjita Satatam Atmanam Rahasistitaha Ekaki Yata Chittatma Nirashir Aparigraha. Text 11 Shuchau Deshe Pratishtapya Stiramasanamatmanaha Natyuchritam Nati Nicham Chailajina Kushottaram. Text 12 Tatraikagram manah kritva yata chittendriya kriyaha upavishyasane yunjyad yogamatma vishuddhaye. Text 13 Samam kaya shirogrivam dharayan achalam stiraha samprekshya nasikagram swam dishaschanavalokayan. Text 14 Prasantatma vigatabhir brahmachari vrate stitaha manah samyamyamachitto yukta sitamatparaha. Text 15 Yunjanevam satatmanam yogi niyatamanasah shantim nirvana paramam matsamsthamadhigacchati. Text 16 Nati ashnatastu yogosti na chaikantam anashnataha na chati swapna shilasya jagrato naiva charjuna. Text 17 Yuktahara viharasya yukta sheshtasya karmasu yukta swapnava bodhasya yogo bhavati dhukkaha. Text 18 Yada viniyatam chittam atmanyevavatishtathe nispruhaha sarva kamebhyo yukta ityuchyate tada. Text 19 Yata dipo nivatasto nengate sopama smrta yogino yata chittasya yunjato yogamatmanaha. Text 20 Yatro paramate chittam niruddham yoga sevaya yatra chaivatmanatmanam pashyannatmani tushyati. Text 21 Sukham atyantikam yattad buddhigrahyam atindriyam vetti yatra na chaivayam stitaschalati tattvataha. Text 22 Yam labdva chaparam labham
मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। टेक्स्ट 23 तं विद्यात् दुःखसंयोग-वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। टेक्स्ट 24 संकल्पप्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। टेक्स्ट 25 शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। टेक्स्ट 26 यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। टेक्स्ट 27 प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। टेक्स्ट 28 युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। टेक्स्ट 29 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। टेक्स्ट 30 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। टेक्स्ट 31 सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। टेक्स्ट 32 आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। टेक्स्ट 33 अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। टेक्स्ट 34 चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। टेक्स्ट 35 श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। टेक्स्ट 36 असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। टेक्स्ट 37 अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। टेक्स्ट 38 कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति। टेक्स्ट 39 एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। टेक्स्ट 40 श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। टेक्स्ट 41 प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। टेक्स्ट 42 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद्ईदृशम्। टेक्स्ट 43 तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। टेक्स्ट 44 पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते।
Text 45. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्. Text 46. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन. Text 47. योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः. हरे कृष्णा.